Emisin भाई دوستان السلام علیکم امروز 25 محرم است اور از مختلف منبع‌ها که دسته برمشه درو دیگه ما انشالله شما را دسته را که ماتم را چیزا را من نشون میدم دیگه امیده که شما انشالله ویدیو از من پسند مایا خوش شما آمد ویدیو رو که لایک کن دوستا और काजिम ब्लॉग्स चैनल از मेरा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयरिंग करें بسیار مهربانی شما جور باشین دوستا دوستایی چیزه دسته میدیا صاحب الزمان استایی ये सबील लगी था सबील शरबत نوازش گره امویم خوشا شد شنید من جدا بلب دریا شد یاد نمودارم تار تو رگیره رقیه تو خره تو سیجان بشرط بطانو ये जिससे रिजवे मंबारा सही ये जिससे अली इब्न अबी तालिब नंबर 1 दीवाना हुसैन मौला हुसैन ए मौला हुसैन दिल तेरा दीवाना हुसैन मौला हुसैन ए मौला हुसैन दिल तेरा İbn Yusuf Esse'yi konuşarsın şunu. دوستای जिससे मुसा इब्न जाफर है दोस्ता
Dosta, iyi deste Ali İbni Talib bila pancesta. Dosta, iyi deste İmam Khuyesta. Sinezeli şuraya. Dosta, iyi deste İmam Hüseyin است.
دوستایی دسته در کرار است پیش مدرسه گل پیغامی هستم